So good morning. Jihetu aji pa school hoy mur aro aji Monday hoy aro last bolbom plus last mahina saban hoy. So bhabisa je mandir visit korim boli so ngapadulu aro moi aisute school kan ready hoy jam vacation of aji pa duty. So guys molor enjoy koro. So amar hewali baido college start hoy gol. Hi yes. Hewali gaud banai jihetu aji morning so mor he 7:30 par class ase so mor doribo lagibo tai to 9 or pai hobo to morning class ne afternoon class nido class e nai boli kose to বহুত lazy guys eto mor bontik sa odai mobile sai thaki so mo talo like nakile mor late hoy jam so moi patakke ulai lom aru Yeah guys, I'm going to head to a drain banao. So wallow so iman kati dise jo khali dekhai ase apnalok amar ghor hak pasoli keta enukwa hoy gol o iman beya lagise nimute list hoy gese so yeah display kam solete apne dekhai disu moi zoom kori de display kam soli ase drain ogane yeah but ki plan ekata ki plan ho mane janu era pado plan niki to money plan guys borokhon dise ya dekhai disu amar drain banabo karone pura gos gosoni kati dise abine borokhon dise aru iman dunia botha dise borokhonor voice to huniye paise ola July borokhon dia na ebar August ত borokhon dise kali last on Monday to head can celebrate koise bola haine na hoy so cloud dekhiye pona borokhon dhere kai disu apnalbo moi kalewari ai pallo so yate puja korim tat koribo noilo manu bhir so more puja puja kori hekhol moi eta ulai gosse ari mor karon school late hoise so eta mo ulai gosse karon mo pura school late hoise eta dori jabo lagibo so puja kori bolo koman time lage so naplai gome pa aro so eta mera mori di mo phone koise science project so Sachin Solomon afterwards I'll mention name guys amar school project to dekhai disu de amar iman dunia ke string eta banaise roba jehetu summer vacation homework asle so including 7 8 aru nursery bachcha ase sob include kori project banaise nijo class submit korise yat mark ase de ya dunia ke banaise एकदम की जे क्रिएटिविटी स्टूडेंट के दारे वेरी गुड हमारा स्कूल प्रोजेक्ट कौन क्लास हो अच्छे से दिखाएगा हां बुक याकब कौन क्लास असले क्लास 4 आई थिंक 4 देखा ना इनका ने धुनिया लागिसे अच्छा আৰু नेक्स्ट ভাল লাগিছে नेक्स्ट ओ वाह এটো খাব লাগিব নেকি नेक्स्ट ओ ধুনিয়া লাগিছে তো ডাল itu kira soybean acha soybean oh black raisin ba itu to head dokane bahut bhal itu green fish itu matar niki chili still acha chili flakes to I think this one spawn gourd itu kiba hobo komura okay enough itu rice dhunia banaise de project boli মই itu লৈ যাওঁ ডেকোৰেশনৰ কাৰণে নৰম গিফ্ট দিছে দে নৰয় গিফ্ট দিছে দেখাই দিছো ইমান বৰষুণ দিছে আৰু আমাৰ স্কুলৰ ৰাস্তাত ইমান ধুনীয়া হৈ গ'ল যে ইয়াৰ যোগে বৰষুণ দিছে আৰু ছুটি হ'ব আৰু অকণমান পাছত আৰু আমাৰ স্কিন আজি কমকৈ আহিছে
একশন আৰু